नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाल। आज हूँ एप्रिल मास 9 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ कर तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आपड़ क्यों जिलार भिडियो को देखुं जनातु जहाँफल प्रत्येक दिन एंता नुआ भिडियो सब पाइपर। आज प्रथम खबर, राज्यर पेट्रोल पंपरे मिलिब 5 केजी एलपीजी गैस। जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रेसमिट सूचना 5 केजी एलपीजी गैस प्रचुर मात्रा उपलब्ध रही देशर गैस कंपनी माने उपलब्ध कराइबे। केंद्र सरकार फ्री डेट एलपीजी स्कीम माध्यम यह उपलब्ध हेबो। परवर्ती खबर, ईरान सहित चलता युद्ध विरति मध्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शुक्ल संपर्क में एक प्रमुख विवृत्ति जारी करिसेंती। बुधवार दिन ट्रम्प कहते ईरान को अस्त्रशस्त्र जगह साहाय्य करुवा जेकोसी देश उपरे से 50% शुल्क लागू करुछंती। ईरान सहित युद्ध विरति पर अमेरिका राष्ट्रपति एक सोशल मीडिया पोस्टे यह विवृत्ति देइछंती। परवर्ती खबर, राज्यसभा बीजेडी संसदीय दल नेता पदर इस्तीफा देइछंती डॉक्टर सस्मित पात्र। बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक पाखक सस्मित निजर इस्तीफा पत्र पठाइछंती। निकटरे विजय बाबू प्रति बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे विवादीय मंतव्य को नहीं से संसद एक कमिटर सदस्य पदर इस्तीफा देइथिले। परवर्ती खबर, शिल्प अभिवृद्धि एवं समयोचित कार्यान्वयन प्रति राज्यर दृढ़ प्रतिबद्धता को गुरुत्व दे ओडिशा सरकार आउ एक माइलखुंट स्थापन करिसेंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज खोर्धा जिला बेगुनिया अंतर्गत भुईपुर ठारे 40,811 कोटी टंका निवेश समुदाय 36 गोटी शिल्प प्रकल्पर शिलान्यास शुभारंभ करिसेंती। एथिमध्यरु 25टी प्रकल्पर शुभारंभ होइतिबा बेले 11टी प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जायछि। परवर्ती खबर, मे 5 अनुष्ठित हेब पीजी प्रवेशिका परीक्षा। 50टी स्नातकोत्तर विषय पर हेब। आसंता मे मास 5 तारिख आरंभ हेब सीपीईटी प्रवेशिका परीक्षा। 5 मे 2026 तारिख ठारू 16 मे 2026 तारिख पर्यंत सीपीईटी प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेब। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी पक्षरु सीपीईटी प्रवेशिका परीक्षा सूची प्रकाशित होईची। समुदाय 50टी स्नातकोत्तर विषय पर प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेब। परवर्ती खबर, राज्यर राजस्व प्रशासन को आहरी सुदृढ़ करने निमंते ओडिशा सरकार द्वारा 1363 जूनियर रेवेन्यू असिस्टेंट पदवी को सीधासलख नियुक्ति माध्यम पूरण करने को स्वीकृति मिली। ए नियुक्ति निमंते अर्थ विभाग प्रमुख शासन सचिव अध्यक्षत गठित कमिटर बैठक में उच्च निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। परवर्ती खबर, अमेरिका ईरान युद्ध विरति पर केंद्र सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निछंती। एलपीजी जोगाण पर नूतन फर्मुला प्रस्तुत करिथिबा बेले समस्त राज्य सरकार को निर्देश पालन करने को कहिसंती। देशव्यापी एलपीजी अभाव को दृष्टि रखी सरकार गैस जोगाण पर एक नूतन फर्मुला चूड़ाण करिसंती। परवर्ती खबर, सोशल मीडिया रे खराब शब्द कहले सावधान, आसीब आईन नियाजिब कार्यानुष्ठान। अपशब्द व्यवहार पर लागिब रोग। सोशल मीडिया हेउ किंबा बाहरे केउटी भी कहीं अपशब्द व्यवहार करिपारिबे नहीं। सोशल मीडिया रे अश्लील भाषा व्यवहार कले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिब बोली चेतावनी दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिश्चंदन। प्रिवेंशन ऑफ हेट स्पीच एंड हेट क्राइम एक्ट सरकार लागू करने को जाउछंती बोली आईन मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, राज्य में आसंता 10 तारिख जाए कालबैशाखी संभावना। राज्य में आसंता 10 तारिख जाए कालबैशाखी संभावना। आगामी 4 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार संभावना दर्शाई आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आज और आसंता काली किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षार संभावना रही। आज मयूरभंज केन्दुझर और जाजपुर जिले में घड़घड़ी बिजुली सह प्रबल वर्षा हेबार नै ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर, चमकिला सोना और रूपा 1.5 लाख पार कला। पश्चिम एशिया अस्त्र विरति और अशोधित तेल मूल्य में तीव्र ह्रास पाई पुणी बढ़ी सोना दर। आज 24 कैरेट सोना दर 10 ग्राम पिछा 3,980 टंका वृद्धि घटी दर 1,53,820 टंका होईची। गतकाली 1,49,840 टंका थिला। सेहीपरि 22 कैरेट सोना दर 3,650 टंका वृद्धि पाई 1,41,000 टंका होईची, जहाँ गतकाली 1,37,350 टंका थिला। अन्यपटे रूपार मूल्य किलो पिछा 2,50,000 टंका होईची।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ, ଇରାନର 10 ସର୍ତ୍ତ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲା 2 ସପ୍ତାହର ବିରାମ। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ଦିନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି, ହ୍ରାସ ହେବ କି ବିମାନ ଭଡ଼ା, ଫୁଏଲ ସରଚାର୍ଜ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ବିଶ୍ୱରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର କଳାବାଦଲ ଏବେ ହଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ 15 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କେବଳ ବନ୍ଧୁକକୁ ନୀରବ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ବିମାନ ଟିକେଟ ଏବଂ ଫୁଏଲ ସରଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନ୍ମଦିନରେ ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ଆସିଲେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ଆଜି ଅଲ୍ଲୁଙ୍କର 44ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭେଟି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଦିନରେ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ରାକା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟରର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ରେପୋ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ରେପୋ ହାରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି ଏମ୍ପିସି ଏହାର ବୈଠକରେ ଏହାକୁ 5.25%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି। ଏହା ଫେବୃଆରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଲିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି। ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଲଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗଣତିମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଗଣତି। ଏହାପରେ 13 ତାରିଖ ଓ 16ରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗଣତି ଦିନରେ ଭିତର କାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣତି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବାହାର ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୟନ ଓ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ ହବ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ବୟନ ଓ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ ହବ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ୟାପକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ହୋଇ ରିଭର୍ସ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ରାମଦାସପୁରଠାରେ ପେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ବୃହତ୍ ଆପାରେଲ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସମୃଦ୍ଧିର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂଇଁପୁରଠାରେ 40,811 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ 36ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ରେକର୍ଡ ସଫଳତା। 3,444 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ 99% କାମ ଶେଷ। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ଗୁରୁବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ ସଫଳତା, ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।